রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কেন বন্ধ করেনি ভারত? এ নিয়ে গোসা হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। আমেরিকার ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বাড়িয়েছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপে ভারত যে চিন্তিত নয়, এবার তা বুঝিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভারতের দ্রুত উন্নতিতে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি ঈর্ষান্বিত বলে মন্তব্য করলেন। ট্রাম্পকে খোঁচাও দিলেন রাজনাথ। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাবকা বস বলে কটাক্ষ করে দৃঢ় কণ্ঠে রাজনাথ জানিয়ে দিলেন, ভারতকে সুপার পাওয়ার হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। রবিবার মধ্যপ্রদেশ এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে খোঁচা দিয়ে রাজনাথ বলেন, ভারতের উন্নতি হজম করতে পারছে না কিছু লোক। তারা এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না, ভাবছে সবার বস তো আমি। ভারত কিভাবে এত দ্রুত উন্নতি করছে? অন্য দেশে যখন ভারতের পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে, তখন সেখানে তা ব্যয়বহুল করার চেষ্টা চলছে। রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনা বন্ধ না করায় আমেরিকার ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বাড়িয়েছেন ট্রাম্প। এখন তা 50% পৌঁছে গিয়েছে। ফলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়বে। রাজনাথ বলেন, ভারতীয় পণ্যকে অন্য দেশে আমি করে তা পরিত্যাগ করার চেষ্টা চলছে। এরপর তিনি বলেন, কিন্তু যে গতিতে ভারত এগিয়ে চলছে, আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি ভারতকে সুপার পাওয়ার হওয়ার থেকে আটকাতে পারবে না। পেহেলগামে জঙ্গি হামলার জবাব ভারতীয় সেনা যেভাবে দিয়েছে তার প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, আমাদের কেউ আঁচড় কাটলে আমরা তাদের ছেড়ে দেব না। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি 24,000 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এটাই ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের শক্তিকে তুলে ধরছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার অঙ্গীকারের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है, जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बड़े देश जितने भी हैं, उनमें सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो हमारे भारत की है। भारत जब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे देशवासी भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हकीकत है, क्योंकि देशवासी यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज।